जय जगन्नाथ सांग मैंने सकाल सकाल आप भावुए मुझे स्टेशन को कहीं आसी एटा हूँ भुवनेश्वर स्टेशन कहीं बहुत दिन पर मोर टे जगा डोरी लगी बोली मु भावुची से भुवनेश्वर स्टेशन आसिक मु ट्रेन धरिकी पुरी अभिमुखे यात्रा करने मो सांग कालिया सहित पलि आसी एथर पुरी अभिमुखे यात्रा करने मो कहीं स्पेशल था कारण 2021 मसीहा पर मुझे पुरी जापना बहुत थर बाहर बहुत चेष्टा करी सत्वे भी मु पुरी अभिमुखे यात्रा करना तो बाहर इन द सेन्स माने मन बड़े नुह पूरा परफेक्ट रेडी हो बाहर को बाहरी आसी गाड़ी धरिक अधा बाटर पहुँची जापर मुझे पुरी तो एमती थी मोर किसी जोग पुरीर से एथर पुरी आसवा मो कि निरा कारण मो मन भर से कुनी पिलाटा जे फास्ट टाइम पुरी देखियो देखियो बोली कहीकि जो पिलाटा आसे मुझे पिलाटा आज हो फाइनाली पुरीर पवित्र माटी पाद दे दूर श्री नीलचक्र को देखी लगे हाँ फाइनाली जगह डोरी लगिगला। जय जगन्नाथ मैंने शुक्रवार फाइनाली आज आम आस कौटी पहुँचे जानते कालियार जगह बड़ दाण्डे श्रीमंदिर देखा जाऊँगी ठीक अच्छे बहुत दिन पर आम डोरी लगी जगन्नाथ पाखु दर्शन कर दीर्घ 4 वर्ष 2021 लास्ट टाइम आसती दीर्घ 4 वर्ष पर जगन्नाथ डोरी लगी जाए तो बड़ दाण्डे चल चल जाऊँ बर्तमान तो गाधुआ पाधुआ किसी है बर्तमान जाए फास्ट आम प्रथम काम गोटे रूम देखा रूम देख सारापर गाधे पाधे फ्रेश होगी जगन्नाथ दर्शन करने आसा तो वर्षा है फोन ओदा हो गला हाँ तो वर्षार फोन ओदा है तो बर्तमान आम बड़ दाण्ड टे दर्शन करदे बाहर मुंडिया मारदे जा गाधे पाधे आसी दर्शन कर तो जय जगन्नाथ सांग मैंने बर्तमान आम पूरा गाधे पाधे पूरा चकाचक रेडी बापा को गामछा पूरे जगह दर्शन करने बाहर कालिया बाबू से बैग जगह रेडी कर माने फोन फोन बसई सब रखापी तो आम पूरा चकाचक रेडी केमी लगुच कहीदेव जगह को भल लगे कि ना तो जगह को दर्शन करने आम मन पूरा आनंद उत्कंठा पूरा परिपूर्ण रे बास जगन्नाथ दर्शन करवा 10 मिनट आम पहुँचू 10 मिनट अधिक समय नहीं नौ गाधे पाधे बाहर कथा ठीक है समय नष्ट करवा नहीं प्रथम दर्शन करवा एत दिन पर दीर्घ 4 वर्ष पर मोर डोरी लगी तो समय नष्ट करें चलो जा जगन्नाथ दर्शन करें तो जगन्नाथ दर्शन आप मुझे करें खाली मो अनुभूति आप सहित सेयार करें ठीक है तो जगन्नाथ दर्शन सरला आप सहित मो अनुभूति सेयार कर धन्यवाद। बर्तमान आम आसी पहुँचे जगन्नाथ उत्तर द्वार पाखे कारण उत्तर द्वार पाखे आम गलिटार रोचु तो उत्तर द्वार पाखु आम बर्तमान मंदिर भर जा दर्शन करने रास्ता पूरा चकाचक होती कि गली रास्ता बहुत जराजीर्ण होता जो आम पेंट गोटे गाड़ी नहीं गला तो औषध पेंट पूरा कादुआ कर धला पेंट गोटे पिंधिक आस नष्ट करदेला तो सब जगन्नाथ इच्छा जगन्नाथ मंदिर पूरा टहटक देखा मन उत्कंठा मैंने निज अटकी होनी के मंदिर को जा दर्शन कर तो बर्तमान ये बर्तमान कौट जोता फोता रखा तार जगह टे खोलते जोता फोता रखी मंदिर दर्शन कर तो सही आम निःशुल्क जोता रखा स्थान अच्छी जोता फोन साइड रखीदे आम जा मंदिर को दर्शन करने ठीक अच्छे तो दर्शन करके आसी आप सहित देखा करते समस्त मुझे जगन्नाथ को प्रार्थना करदेवी ठीक अच्छे जय जगन्नाथ। तो फाइनाली आम दर्शन बर्तमान बहुत सुंदर भाव में होगा तो काली नीलाद्री विजय होता है दर्शन माने लेट्रे स्टार्ट है बर्तमान पर्यटन महाप्रसाद बाहर ना तो आम खाली दर्शन सारिकी बहुत सुंदर भाव में महाप्रसाद माने जगन्नाथ दर्शन पलि आस मैंने भोकर तंटी पंटी सुखीगला तो बाहर जाए बर्तमान किसी खाईद सन्ध्या पुणी थोड़े आसा महाप्रसाद खाया क्या महाप्रसाद बिना खाई जगन्नाथ दर्शन कौन से मूल्य नहीं तो ठीक अच्छे आम बर्तमान खाଇବା सन्ध्या टे पड़े तो बर्तमान निजक सुंदर खाद्य आप्यायित करी निजक सुंदर भोजन आप्यायित कर बर्तमान बाहर पड़े श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प टी देखा खाली कालिया देख कालिया अंधार टी देखा ना कारण पागटा काउलिया कर जोक मारदेली मो छड़ा तो कालिया कह तो बर्तमान सुंदर भोजी खाई सारिक आम बर्तमान श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकरण देखा कहीं आम खाली ठाकुर जगह दर्शन करवा पलि आसलु 2 घंटा वर्षा होता वर्षार तीन हालत खराब बर्तमान जा जगह दर्शन करवा मंदिर चारिकर टे परिदर्शन करवा मंदिर चारिकर टे न बुले कौन भल लगे ठीक अच्छे तुम बुला देखा रथयात्रा तो आसी पारे बर्तमान आसिक देखु जगन्नाथ आज दिन मान पूरा वर्षा 3 दिन मान पड़ेगा तो बर्तमान बाहर परिक्रमा प्रकल्प बुलाया
हाफ पैंट आसले मोटे फुल पैंट कादुଅ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନେତ ସେଟା ଦେଖି ଟିକେ ସି ବିଚ୍ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା କ'ଣ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟିକେ କିଣିବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ମସ୍ତ ବନିଛନ୍ତି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଟା ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ କେଉଁଟା ଓରିଜିନାଲ ଏଥର ଭାବ ଆଉ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ ଓରିଜିନାଲ ଏତେ ଓରିଜିନାଲ ଯେ ମାନେ ଅସଲି ଓରିଜିନାଲ କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ फाइनाली आम आसी पूरी समुद्र कूल पहुँचा पूरा खचा खच भिड़ केड़े केड़े लहड़ी भाई मत लगे फास्ट टाइम लहड़ी देखुची मैंने एत वर्ष पर देखुची समुद्र को आसी पूरा कट नहीं नहीं आम चलू बर्तमान समुद्र को लहड़ी देखापी कारण आज तो लहड़ी भांगी हेनी क्या लहड़ी भांगी लहड़ी भांगी आम सचेतन ना कर तो बर्तमान आम सी बीच बुला समस्त होगा माने आरंभ हो सरीगला कहीं इच्छा ना बर्तमान समुद्र गाधे लहड़ी डर मना कर पानी जीवन ठीक है से लहड़ी आम जावानी आउ सी फुड तो किसी खाइबानी ये तो खाली नॉनवेज मिलूँ मका मुझे खाए ना मका खाई तो जगन्नाथ भक्ति कर लाभ अच्छे चलो जी मंदिर को बर्तमान पलैया तो ये बर्तमान हनुमान महोदय जाल देवाई तो आम अपेक्षा कर महोदय जाल देखी तो समुद्र कूल खाଇବା ना गुपचुप खाई देगी बर्तमान बाहरी पड़ू मंदिर अभिमुखे तो सामने अच्छे आम स्वर्गद्वार जन्म मृत्युर हिसाब करके स्वर्ग पठेदेवे से जगार तो आम पुणी थे पलि बड़ दाण्ड को कहीं महाप्रसाद आम रही जाता तो संध्या दर्शन कर आउ थे महाप्रसाद खाइबू महाप्रसाद कहीं आज इम्पोर्टाट कारण जगन्नाथ थे 9 दिन धरी श्रीगुंडीचा मंदिर तो 9 दिन है श्रीमंदिर में महाप्रसाद हो नाला तो आज हूँ फ्रेश हो पुणी थे स्टार्ट तो ताकू न खाइले आम कौन हो पार भल मनीष पुण्य केमती कमेगा पुण्य दरकार आमको तो पुण्य कमापी आम पुणी थे जाऊँ महाप्रसाद एथर उत्तर द्वार पट पकड़ ना सिंह द्वारा जमशिला को आम अतिक्रम करवा ठीक अच्छे युद्ध कर गोटे युद्ध आम आम पाप को क्षय करने जाऊँ जम को आम पाप दान कर पुण्यटा को लेकिन आसा मंदिर को ठीक अच्छे पुण्य नहीं आसा पाप दे जम को देदेवा आपने बुझीपारे आपने बुझीपारे आम जाऊ जमशिला को बर्तमान पूरा पाद दे पलू माने स्वर्ग द्वारा माने स्वर्ग को जीव ना स्वर्ग पुण्य कमेगा जमी आम स्वर्ग रास्ता फिटे ठीक है तो बेस गति आने पुणी थे फोन फोन फोटो थोड़ी देकी आम मंदिर भर पड़ा मंदिर आम अनेक डाकुची खाली गोटे दिन मुझे सब कर सारी मंदिर थे दर्शन करी महोदय स्नान देखी अवड़ा 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 डाकुची अवड़ा डाकुची चलो फोन साइड करता अवड़ा खाया जय जगन्नाथ आज हूँ आम द्वितीय दिन आम सांग मैंने आसिक पहुँच जाती तो आसिक आम सकाल सकाल समुद्र कूल पहुँच जाइए प्रबल भिड़ पाई सकाल सकाल समुद्र कूल फाँका थी बोली जो खचा खच भिड़ ये आखि पाऊना तो आम 8टा समय अच्छी तो मैंने आसिक पहुँचल बर्तमान तो बर्तमान समुद्र कूल गाधुआ पाधुआ कर मंदिर दर्शन करते आम रूम बाहर जावा ठीक अच्छे आज 5 दिन हो जोड़ी रुह गोटे जगह पड़ो बर्तमान आम लहड़ी भांगा स्टार्ट कर सारे समस्त अधा 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 है गोटे पर्स पर्स सब रखीद फोन कौन कर मोबाइल जंगुल भाई मोबाइल पानी बसई हापिन बाबू आप कौन खाई बिस्कुट बिस्कुट आम सका अन्न जल स्पर्श करना खाली ब्रश कर पलि चलो लहड़ी भांगे अधा अधा सब तो ओदा है चपलटा टेबुल पर बसई देचु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲହଡ଼ି ଭାଇ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ରଖି ଦେଉଛି ତାପରେ କଥା ଲହଡ଼ି ପାଇଯିବ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଅଛି ଜେଜେମା ମନା କଥା ଜେଜେମା କଥା କାଟିକି ଆସି ଲହଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁମ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଛୁ ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହାରେ ଟିକେ ରଖିଦେବା ରଖିଦେଇକି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ଚାଲିଛୁ କାଳିଆ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ଷା ପକାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣାଟା ପକେଇ ଯାଇଛୁ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଧଳା ଗାମୁଛାଟା କାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ମୋତେ ଗାମୁଛାଟା ମାଗିଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଗାମୁଛାଟା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖା ହେବ ତ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଫାଇନାଲ୍ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଟିକେ କରିଦେବା ଫାଇନାଲ୍ ଦର୍ଶନ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ମୋ ଡୋରିଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଲାଗେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲାଗିଥିଲା 2021ରେ ଲାଗିଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି କେବେ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କେଉଁଠି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କାରଣ ଏଠି ଯିଏ ରଖୁଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ସେ ଖାଲି ଜୋତା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହାଁ ଖାଇବା ଏ ଇଡଲିରେ ଯେଉଁ ମାଛି ଗୁଡ଼ା ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଫଳମୂଳ କ'ଣ ଖାଇବା କଦଳୀ ଫଦଳୀ କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା କଦଳୀ ଖାଇବା ନା କ'ଣ ଖାଇବା ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ତ ଭୋକରେ ଉବୁଟୁ କାଳିଆ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହିବରା ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ରଥ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କର ଭୋକ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସଳା ଜୀବନ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନା ତା'ର ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କିଛି କହିବେ କାଳିଆ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା ପେଟ ତ ଖରାପ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କହିବାକୁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ତ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ତୁ ଖାଇବା ମୋତେ ଯଦି ବୁଲେଇବୁ ଆଉ କ'ଣଟା ହେବ କାଲି ବୁଲିବା ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ କୁହ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ବୁଲେଇବ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇଲ ଆଉ ବିମଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ଦହିବରା ଖାଇଛ ନା ତାପରେ ଦହିବରା ଖାଇବୁ ଆଉ ଭାଇ ଦହିବରା ଗୋଟେ ଦେଲ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମରିଯିବ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ଲାଇନ୍ ପୁରା ମହାଲମ୍ବା ପୁରା ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଲାଗିଛି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଡ଼ ଖୋଲି ନାହିଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରଟାକୁ ଟିକେ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଚକାଳିଆ କ'ଣ କରିବେ ତୁ କୁହ ତମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପକା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛ ତମେ କିଛି କୁହ ନା ଭାବିନା ମାଛକୁ ଚମକେଇ ଦେଲା ତାକୁ ଭାବିନ ତ ଶ୍ଵେତମା ଭିତରେ ମାଛ ଚମକେଇ ଦେଲା କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ମାଛ ନା ପଥର দিয়ে ହାତ ବାଜିଗଲା ଧରୁଛି ତାକୁ ଶ୍ଵେତମା ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିଲା ମାଛ ଧରୁଛି କ'ଣ କହିବୁ କହ ଲାଙ୍ଗୁଳ ପିଟି ପକେଇଲା ତ 2 ଦିନରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଖାଇଦେଇଛି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଆପଣ ତ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି କହୁଥିଲା ଆଉ ଖାଇବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି 150 ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରସାଦ ଡାଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ 150 ଟଙ୍କା ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା କାଲି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ 4 ପ୍ରକାର ଖାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି 150 ଟଙ୍କା ମାନେ ମନମୁଖୀ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଖାଇବୁନି ଆଉ ଟଙ୍କା ତୋରାଣି କପ୍ ହେଉଛି 25 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ବଳେଇଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ପୁରା ବାହାରେ ଯାଉଛୁ ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ପୁରା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଥିଲୁ ଯାଉଛୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି ଆସିବା ଆସି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରି ତାପରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଳେଇବା ଆଉ 4:20ରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବାହାରିକି ପଳେଇବା ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ହଉ କଳା ସାଙ୍ଗଟା ବି ପାଇଯାଇଛି କାଳିଆ ହଁ ଆକୁ ବି ପାଇଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅସଲି ନୃସିଂହ ଖଜା ଖୋଜୁଛି ଅସଲି ନୃସିଂହ ଖଜା ପାଇବୁ ଏଇଟା ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ଏ ବି ନୃସିଂହ ଖଜା ସୁଇଟ୍ସ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ତାର ଓରିଜିନାଲ କୋଉଟା ଆଣିଥିଲେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ଭାଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଓରିଜିନାଲ କିଏ କେଉଁଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କଥା ଆପଣ ଓ କାଳିଆ ଏଇଟା ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ହଁ ସେଇଟା ଓରିଜିନାଲ ତାହେଲେ କାଳିଆ ଓରିଜିନାଲ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ପାଇଯାଇଛି ପତା ଜଗୁଲୁ କଲମ ନବୁନି କଲମ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଦରକାର ପାଣି ଦରକାର କି ଭାବିନା କ'ଣ ଦରକାର ତୋର ବର୍ଷା ଆସିଲାନି ଏମିତି ପାଣି ଗରମ ପାଣି କିଏ ନେବ କାଳିଆ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ନେବ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନମଣା ତମକୁ ଫେରେ ନେଲେ ଦରକାର ହେଉଛି ଭାଇ ଫେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍
ଫେରାନ୍ ଲଭଲି ତ୍ୱଚାର ରହସ୍ୟ ଆପଣ ତ୍ୱଚାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ। ନେଚୁରାଲ ଆରେ ସେଇଠି ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋରା ଦେଖାଉଛି ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଧରିଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ଫରେନର ତମେ ସେଲ୍ଫି ନବ ମୋ ସାର୍ ବୁଝିଲ ତତେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ତତେ ହିଁ ଫରେନର ଭାବିଛି ମୁହଁ ଦେଖି ତତେ ହିଁ ଆକୁ ହିଁ ଫରେନର ଭାବିଛି ଆକୁ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାବିଛି ମତେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାବିଛି ଦୀର୍ଘ 3.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପିଲାଟେ ମାଳି ଖୋଜୁଛି ପାଉନି ତ କି ମାଳି ନବୁ ତୁ କହ ମୋତି ମାଳି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଏଇଟା ହାତ ମାଳିଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ତୁ ପଇସାରେ କିଣିପାରିବୁ ଭକ୍ତିରେ କିଣା ହବନି ଠାକୁର ଟଙ୍କା କଣ ପଚାରୁଛୁ ମନର ଭକ୍ତି ଥିବ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ହଁ ନେଇକି ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ମନର ଭକ୍ତି ଥିଲେ କେହି କିଛି କହିବେନି ଏଠି ହେଲା ସତରେ ତୋର ଆଣ ସତ କଥା ଏଟା ହେଲା ବଳା ନୁନୁ କାଳିଆ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଅଧିକ କରୁଥିବ ରାତିରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଯେଉଁ ଗରମରୁ ପହଞ୍ଚିକି ତ୍ରାହି ନେବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅଟୋ ଧରିବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ସବୁ ଗନ୍ଥା ଗନ୍ଥି ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଟିକେ ହସ କାଳିଆର ହସ ବାହାର ନେଇ କାଳିଆ ସରିଯାଇଛି କାଳିଆର ହସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କିଛି ଖୋଲି ଯାଇଛି ଠିପି ଚଗୁଲୁ ଆଜି ଜେଲ ଯିବୁ କିସ କରିବୁ ତୁ ମୋର ମର୍ଡର କରିବୁ ଭାଇ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ଚାଲି ପାରୁନି ଗୋଡ଼ ଭାଡ଼ି ଭାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ କହିବ ରାତି ସାରା ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଇନି 18 ଥର ସେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋ ବ୍ଲଗ ମୁଁ କିଛି ବି କାଟି ଦେଇପାରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିରି ବସି ଅଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିରି ବସି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିରି ବସି ତ ରହିଲା ଆମର ସେଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିରି ବସି ଟ୍ରେନ୍ ନା ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ତ 2 ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ 2 ଦିନରେ ଆମେ 3 ଥର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ 2 ଥର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଜଗା ଦେଖା କେବେ ପୁଣି ଜଗା ଡୋରି ଲଗାଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।